आपणकर जदि कन्या राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र दुर्गा पूजा ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। सबुठारु बड़ कथा एहा अटे कि एही दुर्गा पूजा परठारु देवगुरु बृहस्पतिंकर महापरिवर्तन हेबाकु जाउअछि। बृहस्पति आपणकर कर्म भाव को छाड़ी आपणकर लाभर भाव को चलन करुछंती, जहाँकि आपणक पाई एक राजयोग सदृश अटे। एवं शनिदेव बकरी चलनरु मार्गी चलन करुछंती एवं शश नामक राजयोगर निर्माण करुछंती। एवं आपणकर राशिर अधिपति बुध धन भाव को चलन करुछंती एवं आपणकर धन भाव रे मंगल एवं बुध लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करुछंती। एहा सहित सूर्य मध्य धन भाव को चलन करिवे एवं बुधादित्य राजयोगर निर्माण करिवे। एही दुर्गा पूजा परे 4 गोटी बड़ राजयोगर सृष्टि हेबाकु जाउअछि एवं शुक्र मध्य मालव्य नामक राजयोगर निर्माण करिवे, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। 4 गोटी बड़ राजयोगर सृष्टि हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। एही दुर्गा पूजा ठारू आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही दुर्गा पूजा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होई थाए एवं आपण भी माँ दुर्गा को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ दुर्गा जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु शुक्र आपणकर द्वादश रे थिबारु एवं सूर्य लग्न रे थिबारु आपणकर टिके स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। आपण जो भी कार्य हाथ देउथिले सेथिरे आपणको सफलता मिलु नथिला। व्यापार वाणिज्य रे आपणकर लॉस हेउथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही दुर्गा पूजा ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु सबुठारे बड़ कथा एहा अटे कि आपणकर राशिर अधिपति बुध वर्तमान धन भाव को चलन करुछंती एवं लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करुछंती एवं किछि समय परे सूर्य मध्य बुधादित्य राजयोगर निर्माण करिवे। आपणकर धन भाव रे 2 गोटी राजयोगर निर्माण हेउअछि। एहार माने हेउछि आपणकर जहाँ भी किछि आर्थिक समस्या थिला आपण निजे देखिबे एही दुर्गा पूजा परे समस्त आर्थिक समस्या दूर होई जिबा। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबा सहित आपणकर डेली इनकम मध्य बढ़िबा। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबा। आपण कोनोसी स्थान रे पूंजी निवेश करी बड़ धन लाभ मध्य प्राप्ति करि परिबे। आपणकर जो पैसा खर्च हो जाउथिला आपण किछि पैसा मध्य संचय करिबा आरंभ करिबे। घर परिवार रे हसखुशीर लहरी लागि रहिबा। घर को कोनोसी नूतन अतिथि आसी पारंती। पूर्वरु जदि आपणकर घर परिवार रे कଳି झगड़ा मनमनांतर चलिथिला ताहा सब दूर होई जिबा। एहा परे हेउछि देवगुरु बृहस्पतिंकर महापरिवर्तन हेउअछि। बृहस्पति वर्तमान आपणकर कर्म भाव रे अछंती। आपणकर क्यारियर भाव को मजबूत बनौछंती। आपण निजे फील करिवे आपणकर क्यारियर रे किछि ना किछि बड़ परिवर्तन अवश्य घटिबा। जो माने पूर्वरु चाकरी करिछंती सेमानकर प्रमोशन हेबार योग बनुअछि। एवं खास कथा या हटे कि जो माने बेरोजगार अछंती
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି କାମକାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟଗତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏମ୍ଏନ୍ସି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ଭାବକୁ ଲାଭର ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ବ୍ୟୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା ବ୍ୟୟ ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକା ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଆସି ମାଲବ୍ୟ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ମାଲବ୍ୟ ନାମକ ରାଜଯୋଗରେ ଆପଣ କିଛି ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି, ଭୂମି, ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରକୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିକି ନେଇପାରନ୍ତି। ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିକି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଇସା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ହେବ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଶନି ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନରେ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଶନି ମାର୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶନି ମାର୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପୁଣି ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନକୁ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ।
तो मोटामोटी देखा गले यह दुर्गा पूजा पर कन्या राशि व्यक्तिविशेष माने समस्त क्षेत्र में उन्नति करने को जाउछंती। ताहा शिक्षा क्षेत्र हेउ, भाग्य हेउ, क्यारियर व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में हेउ, समस्त क्षेत्र में उन्नति करने को जाउछंती। अधिक शुभफल प्राप्ति करने आपण बुधंकर बीजमंत्र जप अवश्य करंतु। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंग सह बुधाय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। प्रभु गणेशंकर आराधना करंतु एवं माँ दुर्गांकर मध्य आराधना करंतु। प्रत्येक दिन संध्यारे हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।